कथारे अछि तेलिया मुंडरे तेल नुखरा मुंड को देखुची किए। टैलेंट थिबा स्टूडेंट को टीचर माने अधिक इम्पोर्टेंस दियंती। बैक बेंचर को पचारे किए। सांग माने आजिर स्टोरी हेउची स्कूल कॉलेज रे पछरे बसुथिबा स्टूडेंट्स मानकर। ए कहानी हेउची अरविंद सारंकर 1970 मसीह से अंकावड़ा स्कूल रे हेडमास्टर भावे जॉइन करथिले। अनेक पिला को से पाठ पढ़े बड़ मनीष करिसंती। तांको स्टूडेंट्स माने एबे बड़ बड़ ऑफिस बनै सारलेनी। अनेक गवर्नमेंट जॉब ताओ अनेक निज ऑफिस खोली करटपति होई गलेनी। किंतु अरविंद सार जेउठी थिले एबे भी सेठी अछंती। तांको मने टिकी भी अहंकार आ गर्व न थाए। से सेते बेले जेमिति थिले एबे भी सेमिति अछंती। तांकर दुईटी संतान, गोटे झियो आ गोटे पुओ। झियो एबे इंजीनियरिंग करूची आ पुओ एमबीए सारी 2 वर्ष हेलानी घरे बसिची। सबुआडे जॉब पाई इंटरव्यू दिए किंतु कौनसी रे भी जॉब मिलेनी। तांको पुओर कैरियर को नेकी अरविंद सार भी बहुत चिंतित। कौन करिवो किछि भाभी पारु नाहंती। से मिति रिटायरमेंट पैसा रे घर चलेबा आ झियो को पढ़ेबा बहुत मुश्किल हे गलानी। कौन करिवे किछि भी चिंता करि पारु नाहंती। से एमिति रे किछि दिन परे तांकर जण पुराना स्टूडेंट्स तांको सह देखा हैला। से पिलाटी सान को आसी मुंडिया मारिला। सान को हालचाल विषय रे पचारला। से पिलाटी रो एबे मुंबई रे गोटे ऑफिस अछि। ता अंडर बहुत पिला जॉब करूछंती। सार तांको पुओ विषय रे कहले। से सार को कहला, सार आपण केबे मुंबई आसंतु ना, मते भल लागिवो। आ आपण को पुओ कथा टेंशन नियंतुनी, मु मो ऑफिस रे ताकू रखी देबी। तापर सार बहुत खुशी हे गले। जगन थिला तांको बैच रो फास्ट पिला। आज ता पाखर एमिति स्टारडम देखि अरविंद सार बहुत खुशी। एमिति किछि दिन गला किंतु जगन जे सार को फोन कला नाही। सार टिके चिंता रे थिले। से जगन को फोन कले किंतु जगन फोन रिसीव कला नाही। भाबिले ऑफिस काम रे बोधे व्यस्त थिबो, सेथिपई उठोनी। एमिति आउ किछि दिन परे जगन को पुणी थरे कॉल कले। आ जगन कहला, सार टिके बिजी थिली, कॉल करि पारलेनी, खरा भाबिबेनी। आउ से सार को कहला किबे फ्री हे मुंबई आसंतु, एड्रेस सेंड कला। सार भाबिले एबे मो दुख गला, पुओटी मोर सेटल हे जिवो। एमिति किछि दिन परे सार मने मने भाबिले एबे मते मुंबई जिबार अछि। जे स्टूडेंट्स मानकु मु सबुबे इम्पोर्टेंस दिए आ जेबे से कैरियर रे बहुत किछि बड़ कर दियंती, सेते बेले भलो लागे। से दिन थिला 2000 मसिया जनवरी 22 तारिख। अरविंद सार भुवनेश्वर एयरपोर्ट रो मुंबई जिबा पई प्रस्तुत कले। से भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे सब किछि डॉक्यूमेंट्स जांच सारी भितरे बसी थांती। बड़ आनंदर सह आज मुंबई रे पहुंचीबी, जगन को देखा करिवे। जगन ताकर बेस्ट स्टूडेंट्स आ फेवरेट भी थिला। एमिति रे किछि समय परे सार जेबे बाथरूम आसंती, ताकर मनी पर्स सेठी न थाए। साथ की चोरी करि नेछि। एबे अरविंद सार पूरा व्यस्त होई गलेनी। कौन करिवे एबे? मुंबई जिबे ना घर को जिबे? पाखरे टंकाटिए भी नाही। हे भगवान, कौन करिबी मु? एमिति जण ऑफिसर आसी अरविंद सार को पचारला कौन हेछि। आ सबु घटना सार कहले। तापर से ऑफिसर सार को भीतर को नहीं खाइबा को देला। सार कहले पर्स भीतर तांकर किछि टंका, एटीएम कार्ड आ आधार कार्ड थिला। से बे कौन करिवे? पैसा टी भी नाही खाइबा को। से ऑफिसर जण को कहले किछि व्यस्त हुअंतेनी, सीसीटीवी फुटेज रे आमे देखि नबु। आपण को जिंस सब मिली जीवो, व्यस्त हुअंतुनी, सेटा आम दायित्व। आ पैसा कथा ए 10,000 टंका रखंतु आ जे काम रे जाउछंती काम सारी भलरे भलरे फेरी आसंतु। ऑफिसर एपरी व्यवहार देखि सारा आश्चर्य होई गले। तुमे मते जानिन कि भरोसा रे एते पैसा दउछ? आजिकालिका समय रे निज पुओ भी पितामाता को पचारुनी आ आपण हेल्प करूछंती।
ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୋ ନାଁ ଜଗନ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ ବି ପାଠ ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସେ, ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ 10 ଦିନ ହେଲା ଲୁଚିକି ଯାଉନଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ସହ ବିଲ କାମ କରୁଥିଲି। ପଢ଼ିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବାପା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଘର ଚଳାଇବାକୁ। ଆପଣ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲି। 10 କ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ସେମିତି କରି ପାସ୍ କରିଗଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଣେ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛି। ସବୁ ଶୁଣି ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ତୁମେ ଜଣେ ଅଫିସର ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର୍ ଜଗନର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଅନକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ପିଅନ ଯାଇ ଜଗନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଜଗନ ସାର୍ ବିଜି ଥିବାରୁ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହ। ଏମିତିରେ ସାର୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ପିଅନକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଜାଣି କୁହନ୍ତୁ ନା ତୁମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପିଅନ ବି ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଏ କେମିତିକା ସାର୍ କେଜାଣି, ନିଜ ସାର୍ ଆସି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଏତେ ବିଜି ଯେ ନିଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ, କି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅଫିସରେ କାମ ନାହିଁ, ବେକାର କଥାରେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଅନକୁ ଜୋରେ ପାଟି କଲେ, ଆରେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବି? ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ତ ବହୁତ କାମ ନା। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର କିଛି ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଅଫିସରେ କି କାମ ତାକୁ ଦେବି? ଏସବୁ କଥା ସାର୍ ବାହାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭରସା କରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲି ସେ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଛୋଟବେଳେ ସବୁଠୁ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜଗନ। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଲେଖି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ବିହେଭିଅର ଦେଖି ସାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲେ। ଆଉ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିଲା ବାଟରେ ଅଟୋରେ ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ବି ପଚାରେନି, ଆଜି ସେ ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ କଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ନିଜର ହିଁ ଭାବିଲାନି, ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ କଲାନି। କେତେବେଳେ ପର ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼େନି। ଏଠି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେ ହିଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଜଗନ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖେଇଦେଲା। ଲାଇଫରେ କେହି ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ କେବେ ନା କେବେ କାମରେ ଆସନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ଭାବିଥିବ ସେ କେବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପର ଭାବିଥିବ ସେ କେବେ ହାତ ଧରି ଆପଣାଇ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।